बंधु जनगणना को लेकिन समस्त मनरे गोटे सन्देह आसुची आम कार्ड चली कि राशन कार्ड कटिज कि आमको जो घर मिली मिलवार थिला से अटकी जीव कि आमको आ पाइखाना मिलनी कि कारण आम जो पाइखाना कथा कहीदे पाइखाना मिल ना आम गाड़ी अच्छी एत गाड़ी अच्छी देखिकी इनकम टैक्स रेड कर सरकार आसी गुड़े गुड़े धरवे कि आम घर पाखक रास्ता ना सरकार रास्ता बंद करदे कि जहाँ रास्ता अच्छी जाणिकी पानी व्यवस्था अच्छी जानिकी जो पानी टैप पानी सिस्टम आसूची टांकी रे वसुधा योजना रे ये बंद करदेवे कि तो एमिति मिसेकी वर्तमान समय रे लोकंकर मन रे अनेक प्रश्न अच्छी अनेक संदेह अच्छी जे सरकार आम पाई जो सुविधा सुजोग आसूची बा करिवार अच्छी ये सब बंद करिया पाई योजना अच्छी एमिति अनेक प्रश्न अच्छी पूरा वीडियोटी को देखंतु शेष पर्यंत आपण जानिजिवे। बंधु नमस्कार, आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे। तबे या पूर्वरु गोटे वीडियो मु बनैथिली आपण माने चाहिले आउ थरे ये वीडियो को देखि दे परिबे जे सेंसस बेले बा जनगणना बेले केउ केउ 34 टी प्रश्न आपण को पचरा जिवो। ये वीडियोटी जेतेबेले मु तयारी करथिली अनेक भल पाइबा मिलिला एवं अनेक लोक याकु देखिले ता सहित लाइक करथिले शेयर करथिले कमेंट मध्य करचंती। विशेष करके ये कमेंट गुड़िक मते बहुत आनंदित करिछि एवं मु भाबिली जे नेक्स्ट या ऊपर थिबा से संदेह को आपण मानकर संदेह को दूर करिया पे आउ एक वीडियो करिवि। तबे से कमेंट रे जो जो प्रश्न सब आपण माने पचारथिले मु प्राय सब प्रश्न रो उत्तर मु कमेंट रे देइछि। ताकू बाद देले जदि ये वीडियो को देखिबे हमर चैनल को जाई के वीडियो को देखि देबे नले मु आई बटन ले दे दूची आपण चेक कर देबे। एई वीडियो परे परे मते लागिला जे लोक मानक मनरे बा जनसाधारण मनरे अनेक संदेह अच्छी सेंसस बा जनगणना को लेकिन तबे ये संदेह को दूर करदबा आज वीडियो रे आपण माने पूरा वीडियो देखिले बुझी परिवे जे ये जनगणना सरकार कोन पाई करूचंती तांकर निहित उद्देश्य कोन आपनकर भलो मंद कोन हो। तबे जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष थरे हेई थाए कोन पाई हेई थाए प्रथम कथा होची हेई थाए जे गोटे स्टैटिस्टिकल डाटा नवा पाई ए स्टैटिस्टिकल डाटा नेले कौन हम जे सरकार जानवे जे गोटे निर्दिष्ट अंचल रे केते लोक वास करुचंती पॉपुलेशन डेंसिटी केते डेंसिटी माने सांद्रता सांद्रता कौन ना गोटे जो स्क्वायर किलोमीटर भितरे केते लोक रहउचंती ता द्वारा कौन हम ना से सरकार सुविधा सुजोग विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग जोगेला बेले याकू ध्यान देबे। प्रथम आपण मन रखंतु ये सेंसस डाटा जनगणना नॉट इक्वल टू आपणकर जो गणना होची पीडीएस बा राशन कार्ड पाई जो डाटा निया जाउची से डाटा सहित समान नुहे। जेतबेला आपणकर राशन कार्ड पाई आपण पीडीएस सामग्री जोगया पाई जो चाउल गहम बा आपणकर हेल्थ कार्ड होची ये जो डाटा आपनको सरकार को दौचंती बा सरकार नौचंती ये डाटा सहित ये समान डाटा समान नुहे। आपणकर ये डाटाटी संपूर्ण अलगा केवल व्यक्तिगत स्तर नुह आपण सामूहिक स्तर गोटे डाटा नवा पाई ये कथाटी करा जायछि। तो सरकार कौन करिवे ना वर्तमान पूरा भारत रे प्रोसेस चली मु कहली प्रत्येक 10 वर्ष रे थरे जनगणना हुए। 10 वर्ष आम 2011 रे होता 2021 रे हवा कथा कोरोना पेंडेमिक पाई हेई पालानी एबे होउची। देखंतु 10 वर्ष तळे जोठी धरी निया जाऊ 10,000 लोक थिले गोटे गाँव रे बा एमिति आमे कहि परिबा गोटे अंचल रे धरा जाऊ गोटे रामपुर बोली अंचल अछि ए रामपुर अंचल रे 10 लाख लोक रहउतले ताल 10 लाख लोकों पाई धरा जाऊ धरी निया जाऊ 5टी कि 10टी विद्यालय थिला गोटे डाक्तरखाना थिला तो इलेक्ट्रिक व्यवस्था सेमिति भारी गोटे कि 2टा स्ट्रक्चर थिला तो ये सब सीमित संख्या थिला। पेट्रोल टांकी जो आपण माने भरुचन सेटा गोटे प्रकार थिला किंतु जेतेबेले 10 वर्ष परे हेई गलानी हमर जनगणना हो नाही एठी कोन करा जाउची ना सेही समान लोकन को नै कि समान सुविधा सुजोग जोगे दिया जायछि। जदि आज सरकार जानिले जे एठी अनेक लोक वास करचंती आम आवश्यकता थारु हमर गणना थारु हमर संख्या थारु अधिक ताले सरकार चिंता करिवे बा चेष्टा करिवे जे एठी आउ गोटे पेट्रोल टांक बसा जाई पारे लोकन को सुविधा पाई आउ गोटे स्ट्रक्चर करके 2 भाग कर दिया जाए पारे लोकों को इलेक्ट्रिक सुविधा जोगिया पाई विद्यालय आउ 5टा बसा जाई पारे रास्ता गमनागमन सुविधा आउ सुविधाजनक कर दिया जाए पारे
ଧରିନିଆ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପଡୁଛି, ମାର୍କିଂ ହଉଛି ଯେ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା କି ବଡ ରାସ୍ତା କି କଣ ରାସ୍ତା, କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପଡୁଛି। ସେଥିରେ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣ ସବୁ ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଗାଡି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବେ। ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ହେଲେ ବି ଏଠି ପାଖାପାଖି 100-200ଟି ଗାଡି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ 100-200ଟି ଗାଡି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବାହାରୁଥିବେ କେମିତି? 100-200କୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ 30% ବା 30% ଏଠି ଲୋକ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ତ ଲୁଚେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ସେ ଗାଡି ଜାଣିପାରିଲେନି, ତ କିଛି ଭାବିବେନି ଯେ ଏଠି ତ ଗାଡି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରାସ୍ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ସରୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଚଳୁଛି। ଯଦି ଦେଖିଲେ ସରକାର ଯେ ଏଇଠି 30% ଲୋକଙ୍କର ଗାଡି ଅଛି ଆଉ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ସରୁ ସରୁ ହେଇଛି, ନ୍ୟାରୋ ରୋଡ, ତାହେଲେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ଯେ ଏତେ ଗୋଟି ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଦିଆଯାଉ, ବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତି କମରେ ଟିକେ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ। ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ନ ଦେବା ଆମେ ଡରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯେତେ ଜାରି ସେତେ ଚୋରି। ମୁଁ 100% ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର କରୁନାହିଁ ବା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଚୋରି ହବ ନାହିଁ। କେହି ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ଆମର ଡାଟା ସରକାର ନେଇକି ଏହାକୁ ଖରାପ କାମରେ ଲଗେଇବେ ବା ଆମର ଡାଟା ନେଇକି ସରକାର ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମକୁ କାର୍ଡ ଦେବେ, କାଟିଦେବେ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମ ମନରେ। ତ ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଚୋରି ହବ ନାହିଁ, ସରକାର ନେବେ ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି ଯେ ସରକାର ବା ଏଥିପାଇଁ କଣ କଣ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା କି କରିବା ନାହିଁ। କି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଡାଟା ଦବୁ ନାହିଁ, ଯା କଣ କରିବ ଯା, ଆମେ ଡାଟା ଦବୁ ନାହିଁ ଏକଥା କହିପାରିବା କି? ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଡାଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେନ୍ସସ୍ ଆକ୍ଟ 1948, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 2023ରେ ଡିପିଡିପି ଆକ୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ। ତାହେଲେ 2023ରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, କଣ ଆସିଲା ନା ଡିଜିଟାଲ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ଯଦି ଡିଜିଟାଲି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏ ଡାଟାକୁ ସରକାର କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଖରାପ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଡାଟାଟି ନେଉଛି, ଆଧାର ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି, ଇଏ ଆକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦବ ବା ଯଦି ଧରା ପଡେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଆମେ ତ ଏହା କହିପାରିବାନି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଚୋର ନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଛି, କୋର୍ଟ ଅଛି, ଚୋରି ବି ହଉଛି, ଆମେ କହିପାରିବାନି ଚୋର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଚୋରି ଅଟକେଇବା ପାଇଁ, ଡକାୟତି ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ନେଇକି ଦେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା। ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିୟମ ଅଛି, ଆଇନ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ କଣ ଆଇନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଏକଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ କେବଳ ନୁହେଁ ସରକାର କହିଦେଲେ ଆମେ ଡାଟା ଦେଇଦେବା, ଆମେ ଚୁପି ବସିବା, ଆମେ ଡାଟା ଦେଇଦେବା ବିନା କାରଣ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଯେ ଆମ ଡାଟା ଚୋରି ହେଇଯିବ, ଆମେ ଡାଟା ନେଇକି ସରକାର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସରକୁ ପଠେଇଦେବେ, ସିଧା ଯାଅ ୟାଙ୍କ ଘରେ 10ଟି ଗାଡି ଅଛି, ରେଡ୍ କରିକି ଆସ। ନା, ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଡିପିଡିପି ଆକ୍ଟ 2023 କହିଲା ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର ହବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯୋଉ ସେନ୍ସସ୍ ଆକ୍ଟ 1948 ଅଛି, ଏଥିରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଆମେ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଆମେ କେତେଟା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ସେକ୍ସନ 8ରେ ଅଛି। ସେକ୍ସନ 8ରେ ଅଛି କଣ ଯେ ସେକ୍ସନ 8ରେ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଟୁ ଗିଭ୍ ଆନ୍ସର। ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ସିଟିଜେନକୁ କୁହାଯାଇଛି, ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବା ଏନୁମେରେଟର ବା ସେନ୍ସସ୍ ଅଫିସର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବୁନି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଇନ କହୁଛି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେକ୍ସନ 8 କହୁଛି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ସତ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏଠି ଖସିକି ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଯଦି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଭୟ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଅନେକ ମିଛ କହିସାରିଲୁଣି ୟା ଭିତରେ ବା କହିବୁ ନା। ସରକାର ଏହାକୁ ଏତେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଇନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଏହାକୁ ପୁରା କମ୍ପଲସରି କରିଦିଆଯାଏ, ପୁରା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ପୁଲିସ ଆସିକି ଲଗେଇ ଘର ଖାନ୍ତଲାସି କରିକି ଦେଖାଯାଏ ଯେ କେତେଟା ଗାଡି, କେତେଟା ସାଇକେଲ, କେତେଟା ବାଇକ୍, କେତେଟା ଟିଭି ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାଟି କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି
ସେ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହେବେ, ଆହୁରି ଡରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଆଇନ କରିଦିଆଯାଏ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଚର ଯାଇକି ପଚାରୁଥିବେ, ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ ନ କହିଲେ ବି ଠିକ, ଟିଚର କେବେ ଯାଇକି ଭିତରେ ବସିକି ଦେଖୁନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି କରିଯାଏ, ପୁଲିସ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଜନଗଣ ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କଣ କରିବେ ନା ନିଜ ଗାଡି ଆଉ କୋଉଠି ରଖିଦେବେ ବା ଆଉ କାହା ନାଁର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବହୁତ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡି ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ। କେମିତି ନା କେତେଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଶୋରୁମ ଅଛି, ସେଇ ଶୋରୁମ ତ ଆପଣ ଗାଡି କିଣିବେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଭାରତରେ କେତେ ଗୋଟି କୋଉ ଗାଡି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଏ ସବୁ ଡାଟା ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଶୋରୁମରୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ, କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଯାଇକି କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା ସରକାର ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗାଡି କିଣିକି ବାଲେଶ୍ୱର ବି ଚଲେଇ ପାରିବେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଟା ରହିବ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଏତେଟା, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଯାଇକି ରହି ଜାଣିହବନି। ଆପଣ କହିବେ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡ୍ରେସ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଡ୍ରେସ ଦିଆହେଲେ ବି ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ଘର ହେଇଥିବ, ସେ ଯାଇକି ରହିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଗାଡି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଏଇଟା ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗାଡି ଲୁଚେଇ ଦେବି, ନା, ସରକାର ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ଗାଡି ସବୁ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଲ ଟାଙ୍କିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତା ଓସାରିଆ ହଉ ବା ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେକ୍ସନ 8 କହୁଛି ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମସେ ଭାବି କୁହନ୍ତୁ, ସତ କୁହନ୍ତୁ, ସତ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ କୋଉଠି ଯୋଉ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି, କିଏ ମାରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭୟରେ, କାଳେ ଆମର ଲେଖିଦେବେ, କଣ ଲେଖିଦେବେ ମୋର କଟିଯିବ, ମୁଁ ଜବରଦଖଲ କରିକି ରହିଛି, ଜାଣିନେବେ। କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଇଏ ଡାଟା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସିକ୍ରେଟ ରହିବ, ପୁରା ପ୍ରାଇଭେସି ମେଣ୍ଟେନ ହବ ଏଥିରେ। ଦେନ୍ କଣ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ସେକ୍ସନ 11। ସେକ୍ସନ 11 କଣ କହୁଛି ନା ସେ କହୁଛି ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଏନୁମେରେଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶିକ୍ଷକ, ସିଏ ଇଏ ଡାଟାକୁ ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏନୁମେରେଟର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପୋଜ ଦ ଡାଟା। ଖାଲି ଏନୁମେରେଟର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସୁପରଭାଇଜର, ଚାର୍ଜ ଅଫିସର, ସିନିୟର ସେନ୍ସସ୍ ଅଫିସର କୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେନ୍ସସ୍ କମିଶନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଭାୟୋଲେଟ କରିବ ଏ ନିୟମକୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ପାଖ ଘରେ ଯାଇକି ଟିଚର ଯଦି କହିଦେଲେ, ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର 10ଟି ଗାଡି ଅଛି, ସେମିତି କେବେ ହବ ନାହିଁ, କହିନଥିବେ କେବେ ବି। ଏ କଥା ଯଦି ସେମାନେ ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କଥା ସବୁ, ଦେଖ ୟାର 10ଟି ଗାଡି, 15ଟି ବାଇକ୍, 20ଟି ଟିଭି, ଇଏ ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ନେଇକି କାର୍ଡ ରଖିଛି କହି କାଗଜରେ ମାରିକି ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ଚାରିଆଡେ ମାରିଦେବେ, ସେମାନେ ମାରିପାରିବେନି। ଯଦି ମାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିୟମ କଣ କହୁଛି, ସେକ୍ସନ 11 କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ହବ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ନିୟମ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିୟମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଆମେ ନ ଜାଣି କେମିତି କଣ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହବା। ନେକ୍ସଟ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ସେକ୍ସନ 15। ସେକ୍ସନ 15 କହୁଛି ସେଇ ସେନ୍ସସ୍ ଆକ୍ଟ 1948 ଅଛି ସେକ୍ସନ 15। ସେ କଣ କହୁଛି, ନଟ୍ ଫର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ, କୌଣସି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ, ଆଉ ଯଦି କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବା, ସେ କହୁଛି କଣ, ସେ କହୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ କଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଏଜ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ in any civil or criminal proceedings in a court of law। ତାହେଲେ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟରେ ହଉ ବା ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଡାଟାକୁ ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଲଗା କାରଣରୁ ବିଚାର ଚାଲିଛି କୋର୍ଟରେ, ଜମିବାଡି କେସ୍କୁ ନେଇକି, ଆପଣ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଜମି ନାହିଁ, ଗୀତା ଛୁଇଁକି ଶପଥ କରି କହ, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବ, ଆପଣ ତ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତା ଛୁଇଁକି ଶପଥ କରି, କିନ୍ତୁ କେସ୍ ଲଢୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜମି ନାହିଁ ବା ମୋର ଜମି ଅଛି, କିଛି ବି ନେଇକି ଗୋଟେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସେଠି କୌଣସି ଓକିଲ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସେଟିଂ କରିକି ଯେ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଏନୁମେରେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଚାର୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଡାଟାକୁ ନେଇକି କୋର୍ଟରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେନ୍ସସ୍ ଡାଟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଜମି ଅଛି ତାଙ୍କର ବା ଇଏ ଗାଡି ଅଛି ତାଙ୍କର, ଇଏ ଘର ତାଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କହିଦେଲେ ସିଏ ବି ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ, ୟାକୁ କୋର୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ
थाना बा इनकम टैक्स ऑफिस ये सबुरे बा कौन से आप भावतु अन्य कौन विभाग में केवल सेंसस डाटा रहा आपन सेंसस जदि अन्य कौन कारण व्यवहार हम ताल से भी दंड पाइबे कौट भी व्यवहार हो पार ना आप डाटा केवल एक डाटा आप अधिक सीरियसली नियंतु ना जे सीरियसली नहीं कि डरतु ना भय करतु ना जे आम डाटा कौन से लीक ही कौन हम ना हम ना ये कौन कर मुझे शेष कथा जे सरकार एक प्रकार नौ कौन पाई ना सरकार इंडिविजुअल डाटा नौ ना ये राम प्रसाद से हरिप्रसाद से विकासनाथ से आकाशनाथ ये पर्टिकुलर लोकर एति संपत्ति अच्छी एति घर अच्छी ये सरकार डाटा नुह नापी इच्छा ना इच्छा हो लक्ष्य हो ये अंचल गोटे निर्दिष्ट अंचल एति परसेंट स्टाटिस्टिकल डाटा क्या कहुए इंडिविजुअल डाटा मैंने जनकर डाटा तुमको जन जन तो पचरा हो जन जन पचरा तो मिसा जीव ना पूरा ऑनलाइन मिसे दिज्व आगु फिजिकाली होता पेपर वर्क पेपर लेखिक नौले पुणी पेपर लीक होवार संभावना थिला एबे कौन हो जो शिक्षक आपंकर फिलअप कर डाटा से आप रे फिलअप कले ताकू सबमिट मारदे सिंक मारदेला पर ये डाटा संपूर्ण रूप पलैगला आपंकर कौटी ना सेंट्रल रिजर्व को पूरा भारत सरकार अधीन सेंसस डिपार्टमेंट पाखु पलैगला से खूब अल्प लोक ए जानिले आपंकर डाटा लीक हेनी कहीं चेष्टा कराई संकोच हम जिते अल्प लोकों पाखे ये खबर रल्प लोकों पाखे ये डाटा को आपंकर कलेक्शन होता डाटा आप जानवे केमी ना जे आपंकर कलेक्शन कले से एक जानिले सुपरवाइजर दुई सुपरवाइजर बहुत समय देखते ना डाटा पूरा जहाँ आसला दे दिखती मोटामोटी भाव जो विचार करेंगे आप गाँव को आसुआ से टीचर जानती ता सहित जानती जे सेंट्रल रही पूरा देशर जे अधिकारी रही से कंप्यूटर बसी डाटा फिडिंग से जानते ये दुई तीन जन भर डाटा सीमित रहा जो पेपर वर्क होता से अनेक लोग जानते पेपरटा अच्छी देखीदे देखी हम से मिनिमाइज कराई जे अधिक लोक इनवल्व न कराइए एबे कौन करागला ना स्टाटिस्टिकल डाटा निगला 30% लोकंर ये गाड़ी अच्छी रास्ता टी ओसार करने चेष्टा कर अनेक लोकंर गाड़ी अच्छी तेणु तेल टांकी गोटे आ गए तेल टांकी बसार योजना भी करा स्कूल कमी जाइए लोक बहुत पिला बहुत किंतु स्कूल कम अच्छे से स्कूल आ गए बसा जाऊ पिला माने पाठ पढ़े पानी व्यवस्था ना आपने देले पानी ट्यूबवेल कथा प्राय लोक जो गवर्नमेंट बाहर को जाऊँ पानी आने पानी पीवा निज पाखे ना गवर्नमेंट चिंता कर गोटे पानी ट्यूबवेल बसवाई किसी पानी व्यवस्था करने वाटर टैंक बसैक जोगाई व्यवस्था कर हॉस्पिटल ना आप हॉस्पिटल भी पढ़ुची आप जानते स्कूल भी पढ़ुची गोटे एरिया भर के स्कूल अच्छी पढ़ुची के हॉस्पिटल पढ़ुची से भी हॉस्पिटल बसवाई व्यवस्था करेंगे फायर स्टेशन बसवाई व्यवस्था करेंगे ता सहित जो डिलिमिटेशन हुए आपण जो वीडियो देखी ना मुझे वीडियो बन देखी दिखाँ पूरा बढ़िया भाव से डिलिमिटेशन कौन केमी सेंसस पर डिलिमिटेशन प्रक्रिया आरंभ हुए माने आपणकर एमएलए एमपी जो मैंने जनप्रतिनिधि अच्छा आप भोट देकी जितौन से सीट बढ़ धन्यवाद 10 लाख 30 लाख लोक गोटे एमपी अच्छा से 30 लाख बढ़ी आज 60 लाख हो से गोटे एमपी अच्छा कौटी कौटी कोटे लोक हो से गोटे एमपी अच्छा 10 वर्ष हो ना तो से जगह डिलिमिटेशन हम माने सीमा निर्धारण पुनः सीमा निर्धारण हम ना 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 ये 2टा एमपी दरकार हम 4टा एमपी दरकार हम 5टी एमपी दरकार हम ये साउथ आउ नॉर्थ साउथ स्टेट आ नॉर्थ स्टेट मान भर जो चली बद ये ना जे डिलिमिटेशन को विरोध कर साउथ स्टेट मैंने मुझे वीडियो कर वीडियो जाकि देखिदे चैनल को जाकि वीडियो देखिदे ना आई बटन दे दूसरी ताले ये डिलिमिटेशन माध्यम कौन हम ना आपंकर जनप्रतिनिधि को बढ़ा आपको गोटे लोक एत कथा बुझे सरपंच धन्य जाओ 10,000 लोक संख्या को आपंकर 4टा 5टी गाँ को गोटे 10टी गाँ को गोटे सरपंच रहा कथा कि 10टी गाँव लोक के जाना दरकार ना ना लोक तो बहुत हो गोटे महानगर निगम म्यूनिसिपालिटी हवा भाई लोक है कि एनएसी अच्छी सब जिन सरकारी जो जनप्रतिनिधि मानकर सीमा निर्धारण कर सीट बढ़ा सीट बढ़े आप ठीक भाव में शासन पाइपर ठीक भाव सुविधा सुजोग से मोटामोटी भाव जनमंगल सरकार वेलफेयर सिटीजन वेलफेयर ये
जनगणना करा जाउची प्रत्येक वर्ष बजेट आलोकेशन हला बेले को स्टेट को अंचल को लोक अच्छा बजेट केमी दिया केते पानी कल बसिबो केते ट्यूबवेल सिस्टम हम केते ड्रेनेज सिस्टम करा जिवो कोटी कच्चा घर अच्छी से कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट रे हेल्प हम धरा जाऊ गोटे गाँव में समस्ते पकई कच्चा घर माने माटी घर भांगी गलानी तो समस्ते पकई ताने सेठी बेसी विपद जदि समुद्र कूलिया होता है से समय जो हुड़ुहुड़ु बा तितली बा एमती किसी बात्या आसे से समय सरकार बेसी गुरुत्व क्या दब जो कोठा घर ना जो कच्चा घर अच्छी जो कच्चा घर अच्छी ताले ये डाटा कौट पाइबे सेंसस डाटा तो आपंकर सरपंच दायित्व निजे ठिया कहबनी सरकार को सरकार आगुआ देखिए जे ये अंचल अधिक कच्चा घर अच्छी से व्यवस्था करेंगे जे जिते हठात तो घर आपको देवे न देवे पक्ष कथा किंतु जो अच्छी डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर समय बात्या समय झड़ समय से बेसी शीघ्र से इवाकुएसन बाहर करवा बाहर को आने व्यवस्था करेंगे खाद्य पानी व्यवस्था करेंगे टोटाल उपर मंगल करने मु प्रथम कही आपण मान इच्छा आपण मैंने देवा उचित सत कहवा उचित ये सरकार जानवे धन्यवाद आशा कर जो आशा करके भिडियो देखुले समस्त तथ्य पाइबे जानवे जन सचेतन नागरिक हे मोर सब भिडियो मुझे गुरुत्व दिए जे आम सचेतन नागरिक हम आम जाना आम कहीं जानवानी आम पाठ पढ़ने न पढ़ू यूट्यूब रे आम ये सब कथा को देखिक आम अनेक किसी जापर मुझे परवर्ती समय पुणी एक नुआ नुआ भिडियो नहीं आसबि आपण समर्थन चाहिए जदि भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे आपण जनाशुना व्यक्ति पाखु शेयर करदे भिडियो आहरी भल लोक मान पाखे पहुँचू लोक मैंने भल पाइबे दिंतु कमेंट कर जनातु केमिति लगुच आपंकर ए विषय आउ कि जानवर अच्छी नमस्कार।